Tatap muka ketujuh, care, like, love, hate, prefer, wise. Pada tatap muka ketujuh ini dibahas A. Care and like, B. Care, like, love, hate, prefer, C. Would like and want, D. Would rather, would sooner, and prefer, would prefer. A. More example of preference. F. Wise, want, and would like. G. Wise plus subject plus unreal past. Dan H. Wise that plus subject plus would. Pembahasan pertama, care and like. Care is chiefly used in the negative and interrogative. Care digunakan terutama dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Pertama, care for plus noun or gerund is very similar to like plus noun or gerund. We can say care for ditambah noun atau gerund sangat mirip dengan like ditambah noun atau gerund. Kita dapat mengatakan, does Tom care for living in the country? Apakah Tom suka tinggal di pedesaan? Atau does Tom like living in the country? Apakah Tom suka tinggal di pedesaan? Atau did Tom care for living in the country? Apakah Tom suka tinggal di pedesaan? Atau did Tom like living in the country? Apakah Tom suka tinggal di pedesaan? Contoh lain, you don't care for science fiction, do you? Bukankah Anda tidak suka ilmu fiksi, bukan? Atau contoh lain, you don't like science fiction, do you? Bukankah Anda tidak suka ilmu fiksi, bukan? Above could be answered. Ungkapan di atas bisa dijawab, I don't care for it. Saya tidak suka itu. Atau bisa dijawab, I don't like it much. Saya tidak terlalu menyukainya. Atau dijawab dengan, oh yes, I like it. Oh ya, saya menyukainya. Care in the interrogative sometimes carries a hint of doubt. Care dalam bentuk interrogatif terkadang mengandung arti sedikit keraguan. Contoh, does Anna care for horror movies? Apakah Anna suka film horor? The speaker thinks that she probably doesn't. Pembicara berpikir bahwa dia mungkin tidak suka. The speaker is surprised that she apparently does. Pembicara terkejut bahwa tampaknya dia suka. The feeling of doubt is more noticeable with would you care for. Perasaan ragu-ragu lebih terlihat dengan kata-kata would you care for, yang artinya apakah Anda suka untuk. Kedua, would care and would like. Would care for plus noun and would care plus infinitive are similar to would like plus noun or infinitive. Would care for ditambah noun dan would care ditambah infinitive memiliki kesamaan dengan would like ditambah noun atau infinitive. But would care for is not normally used in the affirmative. Tetapi would care for biasanya tidak digunakan dalam bentuk kalimat affirmative. And offers expressed by would you care for, dan biasanya diungkapkan dengan kata-kata would you care for. Apakah Anda suka? Would care for are less confident that would you like. Berkata dengan menggunakan kata would care for itu kurang percaya diri daripada dengan mengatakan would you like. Jadi would you like lebih percaya diri daripada would care for. Contoh, Tom, would you care for a lift, Anna? Tom berkata, apakah Anda mau tumpangan, Anna? Perhaps his car is comfortable and she like comfort. Mungkin mobilnya tidak nyaman dan dia suka kenyamanan. Tom said, would you care to see my photos, Anna? Tom berkata, apakah Anda mau melihat foto-foto saya, Anna? He isn't sure that she'll want to see them. Dia tidak yakin kalau dia ingin melihat foto-foto itu. A favorable answer to the sentence above would be, jawaban yang baik untuk kalimat di atas adalah I'd like to see them very much. Saya ingin sekali melihat foto-foto itu. As in the affirmative,
would like replace would care. Dalam kalimat afirmatif, would like bisa menggantikan would care. Similarly in negative statement. Demikian juga dalam pernyataan negatif. Contoh, I wouldn't care to live on the 35th floor. Saya tidak suka tinggal di lantai 35. Ketiga, would have cared for and would have liked it. Would have cared for and would have liked it both here refer to action which didn't take place. Would have cared for dan would have liked it, keduanya kalimat ini mengacu pada tindakan yang tidak terjadi. Contoh, I'd have liked to go with Tom. Saya ingin pergi dengan Tom. Ini berarti I wanted to go but didn't get my wish. Saya ingin sekali pergi tetapi berat. Care could not be used here. Care di sini tidak bisa digunakan. Contoh, Bill said, but he walked all the way. Tetapi dia berjalan jauh. Contoh berikutnya, you wouldn't have cared for that, would you? Anda tidak akan menyukainya, bukan? Contoh berikutnya, you wouldn't have liked that, would you? Anda tidak akan menyukainya, bukan? Or would you have cared for that? Atau apakah Anda akan menyukainya? Or would you have liked that? Atau apakah Anda menyukainya? Kejadian dalam contoh-contoh ini semuanya tidak pernah terjadi seperti yang dia dugakan sebelumnya. 4. Do not confuse care as used above with care for. Tidak usah bingung antara care yang digunakan di atas dengan care for, artinya sama dengan look after and care about, artinya menjaga dan mempedulikan. Care for, same with look after, is used chiefly in the passive. Care for artinya sama dengan menjaga atau merawat, digunakan terutama dalam kalimat pasif. Contoh, the old people were cared by for their family. Orang tua itu dirawat oleh keluarganya. Care about, it same feel concerned, is used chiefly in the negative and interrogative. Care about itu artinya sama dengan merasa prihatin dan digunakan terutama dalam bentuk negatif dan interrogatif. I don't care similar to I don't mind. I don't care memiliki arti sama dengan I don't mind. I don't care, saya tidak peduli atau biarkan saja, sama dengan I don't mind, saya tidak keberatan. Which can often be used instead, yang sering digunakan sebagai gantinya. Contoh, it will be very expensive. Ini akan sangat mahal. Lalu dijawab dengan I don't care, saya tidak peduli, atau I don't mind, saya tidak keberatan, atau dijawab dengan I don't care about, saya tidak peduli, atau dijawab dengan I don't mind the expense, saya tidak keberatan dengan biayanya, atau dijawab dengan I don't care, aku tidak peduli, atau dijawab dengan I don't mind what is cost, saya tidak keberatan berapa biayanya. But not that I don't care about, it's mean. Tetapi perhatikan, I don't care about memiliki kesamaan arti dengan I am indifferent to, saya tidak peduli. While I don't mind, ketika I don't mind memiliki arti I don't object to, saya tidak keberatan untuk. Contoh, he doesn't worry to know me, tidak apa-apa dia mengganggu saya. Contoh berikutnya, it doesn't worry to know me, tidak apa-apa mengganggu saya. Contoh berikutnya, he doesn't upset to know me, dia tidak membuatku kesal. Contoh berikutnya, it doesn't upset to know me, itu tidak membuatku kesal. I don't mind is much more polite than I don't care. Ungkapan I don't mind lebih sopan daripada mengatakan I don't care, which often sound arrogant dan selfish, di mana kata-kata I don't care itu lebih sering terdengar sombong dan egois. In the negative interrogative, either can be used. Di dalam kalimat negatif interrogatif bisa digunakan dengan don't you care what happens to him, apakah Anda tidak peduli apa yang terjadi padanya, atau don't you mind what happens to him, apakah Anda tidak keberatan apa yang terjadi padanya. But
in the ordinary interrogative there is more difference between the two. Tetapi dalam interrogatif biasa ada banyak perbedaan di antara keduanya. Contoh, do you care? Apakah kamu peduli? Ini memiliki arti sama dengan are you concerned? Apakah Anda khawatir? Do you feel concerned? Apakah Anda merasa prihatin? While do you mind usually mean do you object. Sementara itu do you mind biasanya berarti do you object. Pembahasan berikutnya bagian B, care, like, love, hate, prefer. Pertama, when used in the conditional, these verbs are usually followed by the infinitive. Saat digunakan dalam kondisional, kata kerja ini biasanya diikuti oleh infinitif. Contoh, would you care to come with me? Maukah Anda ikut dengan saya? Contoh berikutnya, would you like to come with me? Maukah Anda ikut dengan saya? Kalimat tersebut memiliki arti sama dengan would it please you to come with me? Maukah Anda ikut dengan saya? Pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan I'd like to come very much. Aku sangat ingin datang. Atau dijawab dengan I'd love to come. Saya sangat ingin datang. Here we are thinking of particular action in the future. Pada kalimat ini kita memikirkan tindakan tertentu di masa depan. Kedua, but, would care for, would like can be followed by gerund when we are not thinking of particular action but are considering the subject text generally. Tetapi would care dan would like bisa diikuti dengan gerund ketika kita tidak memikirkan tindakan tertentu tetapi mempertimbangkan hanya selera subjek saja secara umum. Not also that here would care for or would like are replaceable by would enjoy. Menjadi catatan juga di sini bahwa would care for atau would like bisa diganti dengan would enjoy. Contoh, she would like riding if she could ride better. Dia ingin bersepeda jika dia bisa berkendara dengan baik. Kata would like di atas bisa diganti dengan would enjoy. Contoh, she would enjoy riding if she could ride better. Dia ingin bersepeda jika dia bisa berkendara dengan baik. Hate and prefer can be used similarly but less common. Hate, benci, dan prefer, suka, dapat digunakan dengan cara yang sama tetapi kurang umum. 3. When used in the present or past tense, care for, like, or enjoy, love, hate, and prefer are usually followed by the gerund. Saat digunakan dalam bentuk present tense atau dalam bentuk past tense, care for yang artinya menjaga, like yang artinya suka, enjoy menikmati, love mencintai, hate membenci, dan prefer suka biasanya diikuti oleh gerund. Contoh, he doesn't care for dancing atau he didn't care for dancing. Kedua-duanya memiliki arti dia tidak peduli untuk menari. Kata dancing ini adalah gerund. But the infinitive is not impossible and is particularly common in American English. Tetapi menggunakan bentuk infinitif juga memungkinkan dan sangat umum dalam bahasa Inggris Amerika. Contoh, they love to run on the sand atau they love to run on the sand. Keduanya memiliki arti mereka senang berlari di atas pasir. Bentuk to run itulah disebut dengan infinitif. 4. Note, however, that like can also mean think wise or right. Namun perlu dicatat bahwa like juga bisa berarti think wise atau right, and is then always followed by the infinitive, dan kemudian selalu diikuti oleh infinitif. Contoh, she likes them to play in the garden. Dia suka mereka bermain di taman. She thinks they are safe there. Dia kira di situ aman. I like to go to the dentist twice a year. Saya suka pergi ke dokter gigi 2 kali setahun. I think this wise. Saya berpikir ini bijaksana.
Compare this with, bandingkan ini dengan I like going to the dentist. Saya suka pergi ke dokter gigi. Which implies that I enjoy my visit, yang menyiratkan bahwa saya menikmati kunjungan saya. Similarly, I don't like to go. Demikian juga kalimat I don't like to go, saya tidak suka pergi. Kalimat ini sama dengan I don't think it right to go. Menurutku tidak baik pergi. While I don't like going, sementara itu saya tidak suka pergi. Ini berarti I don't enjoy going, saya tidak senang pergi. Kelima, enjoy and dislike are always followed by noun or pronoun or gerund. Enjoy dan dislike selalu diikuti oleh noun atau pronoun atau gerund. Pembahasan bagian C, would like and want. Pertama, sometimes either would like and want can be used. Terkadang would like atau want bisa digunakan in request and question about request, dalam permintaan dan pernyataan tentang permintaan. But would not like is not used here. Tetapi would not like tidak digunakan di sini. Contoh, customer said, I like some raspberries please. Pelanggan berkata, saya ingin beberapa raspberry. Atau ia mengatakan, I want some raspberries please. Saya ingin beberapa raspberry. Kata greengrocer, I'm afraid I haven't any. Saya khawatir saya belum punya. Would you like some strawberries? Apakah Anda ingin strawberry? Customer say, no, I don't want any strawberries, thanks. Tidak, saya tidak ingin strawberry, terima kasih. Wouldn't like is not possible. Dalam kalimat ini tidak mungkin menggunakan wouldn't like. Kata I don't want itu memiliki kesamaan arti dengan wouldn't like, artinya tidak mungkin mau. I would like is usually more polite than I want. I would like lebih sopan daripada kata-kata I want. The word would you like is much more polite than helpful than do you want. Kata would you like jauh lebih sopan dan lebih halus daripada kata do you want. Would you like can imply a willingness to satisfy the other person wishes. Would you like dapat menyiratkan kesediaan untuk memuaskan keinginan orang lain. Do you want doesn't imply this. Do you want tidak menyiratkan ini. When we are not making request, ketika kita tidak membuat permintaan. But merely talking about our wishes, tetapi hanya berbicara tentang keinginan kita. We can use either would like or want in affirmative, interrogative, or negative. Kita dapat menggunakan would like atau want dalam kalimat afirmatif, kalimat interrogatif, atau kalimat negatif. There is no difference in meaning, tidak ada perbedaan artinya. Though I want usually sound more confident than I would like. Meskipun I want biasanya terdengar lebih percaya diri daripada I would like. And I want is not normally used for unrealizable wishes. Dan I want biasanya tidak digunakan untuk keinginan yang tidak dapat diwujudkan. Contoh, I would like to live on Mars. Saya ingin tinggal di Mars. Ini sangat tidak mungkin. Kedua, would like and want are not interchangeable in the following use. Would like dan want tidak dapat dipertukarkan dalam penggunaan berikut. In invitation, we use would you like atau not do you want. Dalam undangan, kita gunakan would you like, apakah Anda mau, atau kita gunakan not do you want, tidak maukah kamu. Contoh, would you like a cup of coffee? Apakah Anda mau secangkir kopi? Contoh lain, would you like to come to the theater? Apakah Anda ingin datang ke teater? Do you want? Use here would be a question only, not an invitation. Do you want di sini digunakan hanya untuk kalimat pertanyaan, bukan untuk undangan. Wouldn't like and don't want are different. Wouldn't like dan don't want itu berbeda.
Don't want, it same have no wish for. Don't want, tidak mau, memiliki arti sama dengan have no wish for, tidak ada keinginan. But wouldn't like, it same with would dislike. Tetapi would like, tidak suka, itu memiliki arti sama dengan would dislike, benci. Wouldn't like cannot therefore be used in answer to invitation or offers, as it would be impolite. Karena itu wouldn't like tidak bisa digunakan sebagai jawaban atas undangan atau penawaran, oleh karena itu akan menjadi tidak sopan. Instead we use don't want or some other form. Sebaiknya kita menggunakan don't want atau bentuk-bentuk lain. Contoh, would you like some more coffee? Apakah Anda ingin kopi lagi? No, I don't want any more. Thank you. Or no thanks. Pertanyaan di atas dijawab dengan no, I don't want anymore, tidak, saya tidak ingin lagi, atau dijawab dengan thanks, terima kasih, atau dijawab dengan no thanks, tidak, terima kasih. 3. In the past, the two forms behave differently. Dalam bentuk past tense, kedua bentuk tersebut berperilaku berbeda. In indirect speech, want become wanted. Dalam kalimat tidak langsung, want menjadi wanted, but would like remain unchanged. Tetapi would like tetap tidak berubah. Contoh, Tom said, I would like to see it. Tom berkata, saya ingin melihatnya. Atau Tom said, I want to see it. Tom berkata, saya ingin melihatnya. Kalimat di atas searti dengan Tom said he would like to see it. Tom berkata dia ingin melihatnya, atau searti dengan Tom said he wanted to see it. Tom berkata dia ingin melihatnya. But if we don't use a repetitive speech contraction, we have to say. Tetapi jika kita tidak menggunakan konstruksi repetitive speech, kita harus mengatakan Tom wanted to see it. Tom ingin melihatnya. We cannot use would like here. Kita tidak bisa menggunakan would like di sini. As Tom would like to see it has a present or future meaning. Karena kalimat Tom would like to see it itu memiliki arti present atau arti future. Keempat, would like as to past form. Would like memiliki dua bentuk past. Dua bentuk past tersebut adalah would like plus perfect infinitive dan atau would have liked plus infinitive or noun or pronoun, yaitu would have liked ditambah infinitive atau ditambah noun atau ditambah pronoun. Pembahasan berikutnya bagian D, would rather or would sooner and prefer would prefer. There is no difference between would rather and would sooner. Tidak ada perbedaan antara would rather dan would sooner. But would rather is more often heard. Hanya saja kalimat would rather sering didengar. 1. Would rather or would sooner is followed by the bare infinitive when the subject of would rather or would sooner is the same as the subject of the following action. Would rather atau would sooner diikuti dengan bare infinitive ketika subjek would rather atau would sooner sama sebagai subjek dari tindakan berikut. Contoh, Tom would rather read than talk. Tom lebih suka membaca daripada bicara. Would rather or would sooner plus infinitive can be used instead of prefer plus gerund for present action. Would rather atau would sooner ditambah infinitif bisa digunakan sebagai ganti dari prefer plus gerund untuk tindakan kini atau bentuk present. Contoh, Tom prefers reading to talking. Tom lebih suka membaca daripada bicara. Note, would rather plus infinitive plus than plus infinitive. Sebagai catatan, would rather ditambah infinitif, ditambah than, dan ditambah infinitif. But prefer plus gerund plus to plus gerund. Tetapi untuk prefer ditambah gerund, ditambah to, dan ditambah gerund. Prefer can also be followed by noun. Prefer bisa juga diikuti oleh noun. Contoh, he prefer wine to beer. Dia lebih suka anggur daripada bir. But would rather always request a verb. Hanya saja would rather selalu meminta kata kerja. Contoh, he would rather drink wine than beer. Dia lebih suka meminum
anggur daripada bir. I prefer tennis to golf. Ini memiliki arti sama dengan I'd rather play tennis than golf. Aku lebih suka main tenis daripada main golf. Would rather plus infinitive cannot express preference in the past. Would rather ditambah infinitif tidak bisa mengungkapkan preferensi dalam kalimat bentuk past. So, the past equivalent of. Jadi, padanan bentuk past dari Tom would rather read than talk. Tom lebih suka membaca daripada bicara, menjadi Tom preferred reading to talking. Tom lebih suka membaca daripada bicara. Atau Tom liked reading better than talking. Tom lebih suka membaca daripada bicara. Ketiga, would rather plus infinitive can also be used instead of would prefer plus infinitive. Would rather ditambah infinitif bisa juga menjadi ganti dari would prefer plus infinitive. Contoh, I'd rather fly than go by sea. Saya lebih suka lewat udara daripada lewat laut. Kalimat tersebut berarti I'd prefer to fly. Saya lebih suka naik pesawat. Note that with would prefer, only the preferred action is mentioned. Catatan bahwa dengan menggunakan would prefer, hanya tindakan yang disukai yang disebutkan. Contoh, I'd prefer to fly. Saya lebih suka naik pesawat. If therefore we want to mention both action, we must use would rather. Oleh karena itu, jika kita ingin menyebutkan kedua tindakan, yang harus kita gunakan adalah would rather. Similarly with noun, demikian juga dengan kata benda. Contoh, would you like some gin? Apa Anda mau gin? Lalu dijawab, I'd prefer coffee. Saya lebih suka kopi. Atau dijawab, I'd rather have coffee than gin. Saya lebih suka minum kopi daripada gin. Both would rather, would sooner, and would prefer can be followed by the perfect infinitive. Keduanya, would rather atau would sooner dan would prefer, bisa diikuti oleh infinitif dalam bentuk perfect. Contoh, we went by sea but I'd rather have gone by air. Kita pergi lewat laut, tapi saya lebih suka lewat udara. Kata I would rather di atas bisa diganti dengan I would prefer. I'd prefer to have gone by air. Saya lebih suka pergi lewat udara. Kalimat di atas berarti I wanted to go by air but I didn't get my wish. Saya ingin sekali pergi lewat udara tapi tidak jadi. This is somewhat similar to would like plus perfect infinitive. Ini agak mirip dengan like ditambah perfect infinitive, which expresses non-fulfilled wish, yang mengungkapkan keinginan yang tidak terpenuhi. Kedua, subject plus would rather or would sooner is followed by subject plus past tense subjunctive when the two subjects are different. Kedua, subjek ditambah would rather atau would sooner diikuti dengan subjek ditambah past tense subjunctive ketika ada dua subjek yang berbeda. Contoh, shall I give you a check? Apakah saya harus memberimu cek? Pertanyaan tadi bisa dijawab dengan I'd rather you paid cash. Saya lebih suka kamu membayar kontan. Note the use of would rather plus subject plus didn't for a negative preference. Catatan, penggunaan dari would rather ditambah subjek ditambah didn't itu untuk preferensi negatif. Contoh, would you like him to paint it? Apakah Anda suka dia mengecatnya? Lalu dijawab dengan no, I'd rather he didn't paint it. Tidak, saya tidak suka dia mengecatnya. Contoh berikutnya, Anna want to tell Tom but I'd rather she didn't tell him. Anna ingin memberitahu Tom tapi saya tidak suka dia memberitahunya. Prefer, however, like can take object plus infinitive. Prefer, however, seperti like bisa menempati objek dan infinitif. Contoh, I prefer you to pay cash. Saya lebih suka kamu membayar kontan. I'd prefer him not to paint it. Saya lebih suka dia tidak mengecatnya.
I prefer her not to tell Tom. Saya lebih suka dia tidak mengatakan pada Tom. Berikutnya, more example of preference. I like hot weather better than cold. Saya lebih suka cuaca panas daripada cuaca dingin. Ini berarti I prefer hot weather to cold. Saya lebih suka cuaca panas daripada cuaca dingin. Ini berarti I'd rather or I'd sooner have hot weather than cold. Saya lebih suka cuaca panas daripada cuaca dingin. I like skiing better than skating. Saya lebih suka main ski daripada main skating. Ini berarti I prefer skiing to skating. Saya lebih suka main ski daripada main skating. Ini berarti I would rather or I would sooner ski than skate. Saya lebih suka main ski daripada main skating. Kedua, I like playing in matches better than watching them. Saya lebih suka bermain dalam pertandingan daripada menontonnya. Ini berarti I prefer playing matches to watching them. Saya lebih suka bermain dalam pertandingan daripada menontonnya. Would rather or would sooner could not be used here. Would rather atau would sooner tidak bisa digunakan dalam kalimat ini. 3. Would you like to start today? Apakah Anda ingin memulai hari ini? Would you rather wait till tomorrow? Apakah kamu lebih suka menunggu sampai besok? Would you prefer to wait till tomorrow? Apakah kamu lebih suka menunggu sampai besok? I'd rather go today than wait till tomorrow. Saya lebih baik pergi hari ini daripada menunggu sampai besok. Ini berarti I'd rather not wait. Lebih baik saya tidak menunggu. Atau I'd prefer to start today. Lebih baik saya memulai hari ini. Maksudnya I'd prefer not to wait. Lebih baik saya tidak menunggu. I'd rather deliver it by hand than post it. Saya lebih suka mengirimnya dengan tangan daripada mengeposkannya. He said he'd rather go to prison than pay the fine. Dia bilang lebih baik saya masuk penjara daripada membayar denda. Ini berarti I'd rather pay his fine for him than let him go to prison. Lebih baik saya membayar denda untuknya daripada membiarkan dia masuk penjara. 4. Do you want Anna to repair it herself? Apakah Anda ingin Anna memperbaikinya sendiri? I prefer her to ring the electrician. Saya lebih suka dia menelpon tukang listrik. I'd rather she rang the electrician. Saya lebih senang dia menelpon tukang listrik. Ini berarti I'd rather she didn't try to repair it herself. Saya lebih suka dia tidak memperbaikinya sendiri. They want to camp in my garden, but I'd rather they didn't. Mereka ingin berkemah di taman saya, tetapi saya lebih suka mereka tidak melakukannya. I'd rather they camp it by the river. Saya lebih suka mereka berkemah di tepi sungai. Berikutnya F. Wise, want, and would like. Wise, want, and would like all mean desire. Wise, want, dan would like seluruhnya artinya keinginan. Wise is the most formal. Wise yang paling formal. Wise can be followed directly by an infinitive or by object plus infinitive. Wise bisa langsung diikuti oleh infinitif atau diikuti oleh objek dan infinitif. Contoh, why do you wish to see the manager? Mengapa kamu ingin bertemu manajer? Atau why did you wish to see the manager? Mengapa kamu ingin bertemu manajer? Lalu dijawab, I wish to make complaint. Saya akan komplain. Atau I wish to make complaint. Saya akan komplain. Kedua, want and would like can be followed directly by none. Want dan would like bisa diikuti secara langsung oleh none. Contoh, I want a single room. Saya ingin satu kamar. Contoh lain, I would like a single room. Saya mau satu kamar.
Wise has a more restricted use. Wise memiliki penggunaan yang lebih terbatas. We can wish someone luck or success extra. Kita bisa mendoakan keberuntungan atau kesuksesan seseorang dan lain-lain. Contoh, he said good luck. Dia berkata semoga beruntung. Ini artinya he wished me luck. Dia mengharapkan saya beruntung. We can also send someone good or best wishes. Kita juga dapat mengirimkan harapan baik atau harapan terbaik kepada seseorang. Seperti dalam contoh, we all good wishes yours Bill. Semoga kebaikan menjadi milikmu Bill. At the end of the letter. Ini ditulis di akhir surat. Contoh berikutnya, best wishes for the new year. Semoga ada kebaikan di tahun baru. On the new year card, yang tertulis di dalam kartu tahun baru. Except in greeting of this kind, kecuali dalam salam semacam ini. Wise is not normally followed by a non-object. Wise biasanya tidak diikuti oleh non-objek. Wise plus for can be followed by non or pronoun. When ditambah for bisa diikuti oleh non atau pronoun. But usually implies that the subject has little hope of obtaining his wish. Tetapi biasanya menyiratkan bahwa subjeknya memiliki sedikit harapan untuk mendapatkan keinginannya. It is chiefly used in exclamation. Kata wish ini terutama digunakan dalam seruan. Contoh, how he wished for a drink. Betapa dia ingin minum. Presumably he had no hope of getting one. Agaknya dia tidak punya harapan untuk mendapatkan satu. Pembahasan bagian G, wise plus subject plus unreal past. Wise or that plus subject plus a past tense is subjunctive. Wise ditambah subjek ditambah past tense itu memiliki arti subjunctive. Expresses regret about a present situation, yaitu mengungkapkan penyesalan tentang situasi saat ini. Contoh, I wish I know that address. Aku berharap aku tahu alamatnya. Kalimat ini berarti I'm sorry I don't know that address. Aku menyesal aku nggak tahu alamatnya. Contoh berikutnya, I wish you could drive a car. Aku berharap Anda bisa mengendarai mobil. Kalimat ini berarti I'm sorry you can't drive a car. Aku menyesal kamu tidak bisa mengendarai mobil. Wish can be put into the past without changing the subjunctive. Wish bisa dimasukkan ke dalam bentuk past tanpa mengubah subjunctive. Contoh, he wished he knew the address. Dia berharap tahu alamatnya. Ini berarti he was sorry he didn't know the address. Dia sangat menyesal dia tidak tahu alamatnya. Unreal past tense do not change in indirect speech. Unreal past tense tidak berubah dalam kalimat indirect speech. Contoh, I wish I lived near my work, he said. Saya berharap saya tinggal lebih dekat dengan pekerjaan saya, katanya. Ini berarti he said, he wished he lived near his work. Dia berkata, dia berharap dia tinggal lebih dekat dengan pekerjaannya. Kedua, wish that plus subject plus past perfect subjunctive expresses regret about a past situation. Wish that ditambah subjek ditambah past perfect subjunctive mengungkapkan penyesalan tentang situasi masa lalu. Contoh, I wish that I hadn't spent so much money. Saya berharap bahwa saya tidak menghabiskan begitu banyak uang. Ini berarti I'm sorry I spent so much money. Saya menyesal telah menghabiskan begitu banyak uang. Contoh berikutnya, I wish you had written to him. Saya berharap Anda telah menulis kepadanya. Ini berarti I am sorry you didn't write to him. Saya menyesal Anda tidak menulis kepadanya. Wished can replace wish without changing the subjunctive. Wished dapat menggantikan wish tanpa mengubah subjunctive. Contoh, I wished hadn't spent so much money.
Saya berharap saya tidak menghabiskan begitu banyak uang. Ini berarti I was sorry I had spent so much money. Saya menyesal telah menghabiskan begitu banyak uang. This verb will be repeated unchanged. Kata kerja ini akan menjadi repetitive speed tanpa merubah. Contoh, I wished I had taken his advice, she said. Saya berharap saya telah menerima nasihatnya, katanya. Ini berarti she, it mean she said, wished she had taken his advice. Dia, maksudnya kata dia, berharap dia menerima nasihatnya. Ketika if only can be used in exactly the same way. If only dapat juga digunakan dengan cara yang persis sama. It has the same meaning as wise, but it's more dramatic. If only memiliki arti yang sama dengan wise tetapi lebih dramatis. Contoh, if only we know where to look for him. Kalau saja kita tahu di mana mencarinya. Contoh berikutnya, if only she had asked someone advice. Kalau saja dia meminta nasihat seseorang. Pembahasan bagian H, wise, that plus subject plus would. Pertama, wise plus subject plus past tense can express regret for present situation. Wise ditambah subjek ditambah past tense dapat mengungkapkan penyesalan situasi sekarang. Contoh, I wish that he wrote more regularly. Saya berharap dia menulis lebih teratur. Ini berarti I am sorry he doesn't write more regularly. Saya minta maaf dia tidak menulis lebih teratur. Kedua, wise plus subject plus would can be used similarly. Wise ditambah subjek ditambah would dapat digunakan dengan cara yang sama, but only with action which the subject can control, tetapi hanya dengan tindakan yang dapat dikontrol subjek. I action yaitu tindakan, seperti contoh, he could change if he wishes. Dia bisa berubah jika dia mau. Wise plus would here can express interest in the subject's willingness or unwillingness to perform an action in the present. Wise ditambah would di sini dapat mengungkapkan minat pada kesediaan atau keengganan subjek untuk melakukan tindakan di masa sekarang. This is usually a habitual action. Ini biasanya merupakan tindakan kebiasaan. Contoh, I wish he would write more often. Saya berharap dia akan lebih sering menulis. Ini berarti I am sorry he isn't willing to write more often. Maaf, dia tidak mau menulis lebih sering. Contoh berikutnya, I wish he would wear a coat. Saya berharap dia akan memakai mantel. Ini berarti I am sorry he refused to wear coat. Maaf, dia menolak memakai mantel. Ketiga, wish plus subject plus would can also be used to express dissatisfaction with the present and a wish for change in the future. Wish ditambah subjek ditambah would juga dapat digunakan untuk mengungkapkan ketidakpuasan saat ini dan keinginan untuk perubahan di masa depan. Contoh, I wish he would answer my letter. Saya berharap dia akan menjawab surat saya. Ini berarti I have been waiting for an answer for a long time. Saya telah menunggu jawaban untuk waktu yang lama. Keempat, I wish you would is possible request form. I wish you would adalah sebuah kemungkinan bentuk permintaan. Here, there is no feeling that the person addressed will refuse to perform the request. Di sini tidak ada perasaan bahwa orang yang dituju akan menolak untuk melakukan permintaan tersebut.
But there is often a feeling that this person is annoying. Tetapi seringkali ada perasaan bahwa orang ini menyebalkan. Or disappointing the speaker in some way, atau mengecewakan pembicara dalam beberapa hal. Contoh, I wish you would help me. Saya berharap Anda membantu saya. Often in please, you should have offered to help me. Kalimat di atas seringkali mengisyaratkan Anda seharusnya menawarkan untuk membantu saya. However, the expression I wish you would can be used in answer to an offer of help and does not then imply any dissatisfaction. Namun, ungkapan I wish you would dapat digunakan sebagai jawaban atas tawaran bantuan dan tidak menyiratkan ketidakpuasan apapun. Contoh, shall I help you check the akun? Haruskah saya membantu Anda memeriksa akun? Kalimat itu berarti I wish you would check the akun. Saya berharap Anda memeriksa akunnya. Ini berarti I'd be glad of your help. Aku akan senang atas bantuanmu.